Yes, we hold up code. City Control, we run the road. Bit by bit, we build the dreams. Digital waves, we run the streets. Alright, hi trainees, good morning. Welcome to ICT Control Training. After this, you'll be one step closer to becoming a certified fiber optic technician. Now, are you ready? Ready na kayo, ma'am. Depende, ma'am, kung dili na kayo sa tayo mong tulo sa MOA. Well, no worries because we'll start with the basics. Now, shall we start? Okay, ma'am. Alright, so trainees, our training today will be focusing on 4 different aspects. We'll have the DIT or duct integrity testing, cable jacket coloring, site survey equipment, and cable slack management. Now, let's start with DIT. So, ito may idea ano ninyo? Ma'am, duct integrity testing checks if the duct is clear, continuous, and ready for fiber cable installation. Yes, to avoid damage sa atong fiber cable nga i-install sa duct. And there are 4 steps or tests aning duct integrity testing. So the first one is the continuity test. So this process is done to check if the path of the duct is continuous from one end to another using air. And there are cases nga mabantayan nato nga naay nahungaw sa atuhang cable. So maybe possible reason ana kay wala na ayo pagsira ang couplings. Especially dili mo din nato siya dahil ma-identify kay naman siya sa ilalom sa yuta. But there is a device that can help us locate and identify on which part of the duct has an issue kay underground man siya. So that device is called the transmitter and receiver. And it is very easy to use lang no kay ang transmitter ato lang siya i-insert sa duct. Then if the transmitter didn't meet or didn't reach the end of the duct, that means nga na-adjust something din sa sulod sa duct. And that is the time nga ang receiver mo ang mag-locate sa transmitter. Alright, gets? Yes, so the second test is called the foam sponge test. In here we will insert a foam sponge inside the duct using air pressure. Excuse me, ma'am. Yes? Ito may purpose nga nung pagyan man to foam ang duct. Yes, good question. No? That is to check the cleanliness and absence of obstruction inside the duct before installing fiber cable. Now, do you think that the size of the foam sponge matters? Dili guro, ma'am. I think so, ma'am, kay if gamay ang sponge, dili niya makaya og clean ang duct, and if naay mga water and moist, dili niya ma-absorb. Well, yes, that's true because the size of the sponge should be twice the size of the duct. Alright? Yes, so the third test is called the mandrel test. In here, we will use a mandrel, which is made up of metal and should be 80% the size of the inner diameter of the duct. So, an important reminder is that we should always put nets at the end of the duct para maiwasan ang aksidente. Kaya diba, mandrel is made up of metal, so kung maibo ang imong kauban, posible yun nga mabuslot ginadiretso siya diha. So, para to avoid accident, abutan jud ta og net. So, manin siya. If the mandrel passes the duct smoothly, that means that the duct is good. However, if the mandrel gets stuck, then there's deformation. Maybe a crushed duct or a sharp bend. Alright? So, last test of the DIT is called the pressure test. So, may idea ang pressure test ha? I think, ma'am, mo gamit ang air pressure. Wow, very, very wowing, no? So, yes, that's true. The air is being pumped inside the duct and it's being monitored by its pressure gauge. So, another important reminder is that we should put end caps at the end of the duct kay mo to siya ang mag-hold sa pressure sa duct. So, if the pressure holds steady, then that means that the duct is properly sealed. However, if the pressure drops, then there is a leak. Ma'am, need nga i-perform tanan nga test. Well, not all tests are always required or necessary. However, it is best to practice them all, especially pag taas ang inyong istulan, taas nga route, manang kinahanglan gid nga i-test gid nato ang duct. Kato gid nga for test. Kay skipping one of those tests may result to cable damage, delays, and even high cost. So, any questions? Ma'am, ano may standard pressure para sa
dock pressure testing? Yes, good question. The result should be less than 0.5 at this rate to pass the pressure test. So, wala na? Alright, so to sum it up, continuity test is for path check, yes. Foam sponge test is for cleanliness check. The third is mandrel test for Height and shape test, yes, very good. Then last is the pressure test for Ceiling check. ceiling check, yes, very good. So those are the tests no sa DIT or duct integrity testing nga mo tong kinahanglan para ma-ensure nga good gyud ang atong duct. So trainees, aren't you curious kung ano lahi-lahi man og color ang cable jacket? Siguro ma'am, parang gusto lang ang tao ng people pag colorful siya. Well, actually, the different colors of cable jacket serves different purpose. Parehaan ng cable nga black, color black. So the color black cable is the most or considered as the most durable since it is made up of polyethylene material and is added with carbon black additives. Nga, mo na siya nga na siya better resistance against UV lights para maprotektahan o dili madamage ang atong fiber strands nga naa sa cable. So kung outdoor man gani ang installation, mo na nga recommended jud ang color black. So, ano may purpose sa yellow or orange ma'am? Well, so ang color yellow is for single mode. Muna siya atong ginagamit for longer distances. It can kuan ka ng up to 40 kilometers to 100 kilometers. Then ang color orange nga cable or color nga orange sa cable jacket is for short multi-mode fiber transmission. Muna siya itong gigamit for shorter distance lang opposite sa katong color yellow. Kay kuan siya ihang makover kay 2 kilometers to or less na lang, 2 kilometers or less na fiber yung makaber. So, kung different colors aside sa black, muna siya pang gamiton for identification purposes lang din siya. So, gets ba? Yes, ma'am. Alright, trainees. So, these are the tools that you're gonna need in surveying the area before installation. So, ano ka nga natay digital camera din? I think ma'am, gamitin na siya nato para documentation purposes. Yes, for documentation purposes. And dili niya siya kay pang vlog lang ha, vlogging because kung yun siya itong gamiton nga pang picture or pang document sa atong area before installation. So, how about kani? Kuhan siya ma'am, mura siyang tripod ma'am. Yes, it looks similar. However, this has different purpose. Kay kani, it is used to locate the exact location sa area nga installan nato. The next is this DCP tester. So it is used to test the soil if it is good enough for installation. Then, kani, natin wala kailani? Kailan kayo na ma'am, gamit na siya pang suot. Yes, so kani, this is a tape measure. May siya itong gigamit for short distance lang. Kaya dili man siya taas. For short distance, dili siya. So, if that's the case ma'am, unsa may angay buhaton or himuon? Well, dili siya mabala ka, Mr. Basco, kaya naaman tayo measuring wheel. So, kaning measuring wheel, may siya itong gamiton kung longer distance na ang atuhang measure. Alright, so kung ma-identify na nato kung which part na sa atuhang area at installan, man nga mo gamit na taog survey pegs and hammer. Okay, mo man siya atuhang i-serve as marking sa position kung asa dito dapit nga area mag-install. So next, kani, ngano ka nga natay road cones dire? Kana siya gamitin siya para kay dili mo nga malikan nga ma'am na mag-work ta alam na reason sa mga mga pasulod ng kalsada. Pagdala bitaw mo magnita o road cones. Yes, so kaning road cones, this will serve as a warning sign or signage sa mga tao, especially pag daplin sa og karsada, nga dili sila magpataka og unsa na ilang buhaton dira para iwas disgrasya. Right? So, next kay kani, survey sheets, clipboards, and notebooks. So, kani siya ka-importante ni sila. Para sa ako ma'am, importante kay na sila kay dira man nato i-record ato ang mga measurements, ang mga important details sa ato ang during sa atong survey. Yes, so dinhi nato pwede i-take down notes ang katong mga important details sa atuhang pag-install nga kanang dili bitaw nato angay nga malimtan nga mga matter. So dili pwede nato ibutang atong progress, kung unsay buhaton next time, mga ingana nga buta. So next kani ay wait sa
Question lang ha, basig curious mo. Ma'am, unsa ka among sakyan kung Mulakaw na ipadulong sa install, mag-commute ra ba niyo or mag-helicopter mo or mag-unsa mo ha na? Pero the answer is no. Kailangan mo construction vehicle nga sakyan. Mo to siya inyong gamiton travel padulong sa inyong location para dili po mo maglakaw no kay magbaguot ang tanan ani day kidagan kayo. So in case nga wala jud ta kabalo no kung asa man ta dapit nga lugar mo adto kay mag-install mo na siya nga time nga maghatag si client og roadmap. So pagkasabot mo to map gid siya. Dito na to makitaan kung aha matamuli ko asa ta nga purok ingana para dili ta mawa. So how about kani reflector jacket? So, kanang reflector jacket namin, ginasuot na siya aron dali ra na to makita na tong mga workers, especially if magtrabaho sila daplin sa dalan. Labaw na if gabi aron dali sila makita sa mga mulabay nga mga sakyan. Alright, yes, perfect. So how about kani ID? Para na siya may hanta sa itong survey map and Pilipinas sa musulod na sa restricted area and makatabang sa siya for our security and mas mapadali sa batong pag-halubilo sa mga tao nga nasa site. Yes, so sakto to inyong ano. So again, these are the tools that you'll be needing kung mag-install or kanang before mag-install kay mag-survey man jud kadaan. So, let's lang kanan. Yes, ma'am. Alright, Trace, wala na ba may questions regarding sa katong ganinga nga mga tools and equipments? Wala na ma'am kay maayo man yung pagka-explain. Alright, so now let's move on to the last part of our training. So we're covering a very important matter sa fiber optic installation, and that is cable slack management. So, hindi lang siya para kay limpyo ang inyong trabaho, but of course for safety, durability, and future use or future access. So, ready na? Yes, ma'am. Yes ma'am, ready na ma'am. Alright, so first things first, safety. When handling cable, you should always wear your overalls or protective overalls. Muna siya kato inyong PPE, safety gloves, and safety boots. Alright, so wala din mo exemption, anak. Kinahanglan niya inyo dinasutong permit. Okay? Okay, ma'am. Yes ma'am. Okay. So, muna siya ang formula kung maghimo ta og slack, cable slack. Kung siya na pang install, then walay tension kay install. Kanang installed naman, so muna siya 10 times outer diameter. Kung magkuan pa while mag-install pa, muna siya nga 20 times outer diameter. So, kanin. If your cable has an outer diameter of 20 mm, what's your minimum bending radius kung install? Mr. Basco. 10 times 20 millimeters, ma'am. That's 200 millimeters. Yes. And how about Jennifer? When under tension? 20 times 20 ma'am is equal to 400 millimeter ma'am. Yes. Alright, so let's talk about slack. In every handhole or manhole, you should always leave 17 meters of slack. That would be 15 meters for general slack and 2 meters for splicing. So, para asa mo din yung slack? Alright, so kaning cable slack, muna siya ang atuhang ka ng i-leave nga cable for future access. Muna siya nga mag-repair or mag-maintenance. Muna siya gamit ang cable slack. So, muna siya ang gamit sa kanang para organize dito ang inyong cable slack, ang siya tie wrap and PVC tape. Para siya dili magkabuhol-buhol ang inyong cable og lindot po siya ng lantawon. And also, don't forget to put kanang slack brackets para ma-secure gid ang inyong cable or cable slack dito sa poste. Alright? So, next. Ma'am, recommended direction ang pagtuyok sa slack? Well, nice question, ano? Yes, there is. So, ang recommended gid nga tuyok anang slack kay clockwise. And of course, minimal tension lang gid na siya. Ma'am, unsa man katason ang slack, ma'am? Dapat na mo na i-dungag sa total length? Yes, so muna siya nga always din mo mag-add 2% sa inyong slack. So for example, na may 100 kilometers, pagkato 100 kilometers. Dayon, ang inyong cable nga kinahanglan gid kay 102, kay 2 meters for splicing man. Tama ko siya. So congratulations, trainees. Certified na jud mo sa inyong fiber optic cable nga pagka-technician. Wow! Salamat kay ma'am Dagan, bigla ka tanan dyan. Excited na ako mapag-credit mo
limit ane. Yes, that's the spirit, no? So, kinahanglan dili gid nato malimtan nga safety ug kalidad gid ang atong iserbisyo sa mga tawo. So, congratulations!